Mereka yakin akan adanya akhirat. Merekalah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ojek online, habis Pak, buat namanya buat perut, mau kagak mau saya harus turun ke jalan Pak. Waduh, ilmunya kurang. Apalagi mungkin yang banyak kerja, waktunya kurang. Mau jadi seperti Utsman bin Affan? Ya Assalamualaikum warahmatullahi juga kurang. wabarakatuh. Tapi akal memberikan solusi buat kita semua. Hanya dengan Rp29.000 itu bisa menjadi pembuka. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik. Saudara-saudaraku muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat dimanapun berada, berjumpa kembali bersama kami dalam program Global Zikir dan Doa yang alhamdulillah pada malam hari ini akan bergabung bersama kita 10 orang masyayikh dari beberapa negara yang akan memulai buat kita semua untuk membacakan surat Al-Kahfi. Lalu akan dilanjutkan dengan berzikir yang akan dibimbing oleh Ustadz Abdul Syukur dan tim. Dan kita akan akhiri dengan doa serta ada tadabbur bersama Ustadz Deden Makhyaruddin. Alhamdulillah, qad hadar ma'ana al-masyayikh al-fadil min iddat dual. Minhum Ustadz Osman Muhammad Al-Hafidh min Uyghur. Assalamualaikum Ustadz Osman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Osman Muhammad min Turkistan. Barakallah. Allah barik fikum. Ahlan wa sahlan. Kif halukum? Tayyib. Wa ma'ana kadzalik Ustadz Salahuddin, talib fil Jami' Islamiyah bil Madinah al-Munawwarah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Ustaz. Alhamdulillah. Fi ayati kulliyah? Insyaallah fi kulliyati syariah. Kulliyati syariah. Ahlan wa sahlan. Nah. Wa ma'ana kaman Ustaz Abdurrahman Faqih min Qatar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Kaifal hal Ustaz Abdurrahman? Halo khair. Baik Ustaz. Alhamdulillah. Wa ma'ana kadzalik Ustaz Ma'sum. Ahlan wa sahlan. Kaifalukum Ustaz Ma'sum? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bikhair. Kaifa Qatar al-yawm? Alhamdulillah فتحنا بعض المساجد. يعني بدأتم الحمد لله. نعم. طيب. ومعنا كذلك شيخ أحمد أسرف. السلام عليكم ورحمة الله يا أستاذ. كيف حالكم أستاذ أحمد؟ الحمد لله بخير. وكيف أنتم يا أستاذ؟ ما شاء الله الحمد لله بخير كذلك. أنتم في سبارتا؟ نعم أنا في إسبارتا. ما شاء الله مدينة جميلة. الله ومشتاق لزيارة سبارتا مرة أخرى. إن شاء الله. والمشايخ يعني أنصحكم تزورون سبارتا. الذين ما زاروا سبارتا زوروا سبارتا. مدينة الورد في العالم. الحمد لله أكثر إنتاجات الوردة. صحيح أستاذ أحمد جميعا الله يا أستاذ. نعم. وكذلك معنا الشيخ معتصم بالله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله. هو فلسطيني. ومعنا كذلك شيخ أصراف من غزة. حياكم الله شيخنا الفاضل. حياكم الله. جزاكم الله خيرا. أهلا وسهلا. حياكم الله. نسأل الله أن يجعل هذا العمل في موازين حسناتكم إن شاء الله. وشيخ عسل من البنجري من السعودية. السلام عليكم شيخ عسل.
asal min Makkah al-Mukarramah معنا إن شاء الله. طيب وكذلك أستاذ فايز فهمي من الإمارات. السلام عليكم. نعم يا شيخي. كيف حالكم أستاذ وعليكم السلام فهمي؟ ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بخير يا أستاذي. طيب ما شاء الله. ومعنا كذلك أستاذ سلمان الفارسي. السلام عليكم أستاذ سلمان. مرحبا. وعليكم السلام. الإمارات. ما شاء الله. كنا في الحج مع بعض في عام 2015. أيها المشايخ الأفاضل، نحن مشتاقون إلى الاستماع من تلاوتكم المباركة إن شاء الله. تفضل. وسوف نبدأ من إندونيسيا من الشيخ علي إمران، فليتفضل للشيخ علي إمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن
ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. نبدأ شيخنا الفاضل. من يستمر بعد هذا؟ تفضل. إن شاء الله نكمل إن شاء الله. نعم أكمل الآن. أعوذ بالله من الشيطان. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن
يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. ويليه فضل. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم أنا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبنا عليهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة ثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا القليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه فكان أمره فرطا فقل الحق من ربكم فمن شاء
ومن شاء فليكفر فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء
أرسلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وإذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة
لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا
قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن
يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. Alhamdulillah, jazakumullah khair al-masyayikh al-fudhala ala
at-tilawah at-tayyibah al-mubarakah insyaallah. Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma arhamna bil Qur'an. للتعريف لدى الإندونيسيين نريد يعني نتحدث مع بعض الإخوة المشايخ الذين معنا الليلة حتى يتعرف الإندونيسيون الذين يعني يشهدون. ونبدأ من أستاذ عثمان محمد الحافظ. Assalamualaikum Ustaz Osman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أنتم أيغوري؟ الحمد لله تمام. نعم أنا أيغور. نعم الآن مقيم في تركيا. مقيم في تركيا فين؟ في اسطنبول؟ في قيصرية. ما شاء الله. في مدينة قيصرية. أين يعني درستم وحفظتم القرآن؟ أنا حفظت القرآن في مصر. أنا مكثت في مصر 10 سنين. تخرجت من جامعة الأزهر من قسم أنا في كلية الشريعة. بعدما تخرجت من الجامعة حفظت القرآن. أنا أتيت إلى تركيا 2015. أنا مقيم في تركيا منذ 4 سنين. والولادة؟ الولادة 1985. في أين؟ في أويغور؟ نعم في أويغور. ولدت نعم في أويغور. نعم في البلد في القشقر في الكشغر. ومتى خرجتم من البلد؟ أنا خرجت من البلد 2005. 2005 الآن قبل 15 سنة. نعم أصبحت إماما في المسجد في تركيا ولا تدرس؟ نعم أنا كنت إماما في مسجد الأيغور. الحكومة التركية أسسوا لنا المسجد والمدرس في مدينة قيصرية. بعدما جئت إلى تركيا كنت إمام والخاتم في المسجد، بالإضافة إلى ذلك كنت مدرسا في مدرسة تحفيظ القرآن. Masya Allah. Jadi sahabat-sahabat semua, ini Ustadz Osman Muhammad Al-Hafidh ini aslinya orang Uighur, sekarang tinggal di Turki dan menjadi imam di sana, tapi pernah belajar di Mesir, tamatan dari Al-Azhar di Kairo dan belajar tahfidzul Qur'annya juga di Kairo. Jazakumullah khairan Ustadz Osman, narakum insyaallah marra ukhra. Insyaallah. Jazakumullah khair. Taib, nantaqil ila Ustadz Salahuddin. Assalamualaikum Ustadz Salahuddin. Ustadz Salahuddin mau ditanya nih sama Ustadz. Saya as'alukum Ustadzukum, Ustadz Deden. Tafadhol Ustadz Deden, as'alhu. Ta'rifu? Ustadz Salahuddin ta'rif Ustadz Deden? نعم وشيخي. شيخك في التحفيظ. Assalamualaikum Ustadz Salahuddin. Di Madinah apa di Maros? Di Madinah Kang Haji. Di Madinah. Alhamdulillah. Ini waktu mesantren di tempat saya hafalannya mungkin 30 juz. Alhamdulillah. Bisa ditasmi 30 juz. Nah sekarang nggak tahu nih, mau saya tes lagi. Siap? Lanjutin tesnya. Hah? Siap ketemu gurunya? Siap ya? Insyaallah Ustaz. Ya. Ya ini al-masyayikh. Alhamdulillah Ustaz Salahuddin Nur wa talib fil Jami' Islamiyah bil Madinah al-Munawwarah wal laila sudfah yaltaqi bi syaikhihi fi at-tahfidz. Wa mana Ustaz Deden huwa muhaffidh li Ustaz Salahuddin. Sayakhtabiru kaifa hifdhuhu. Hal kan fi ziyadah am naqas. Wa Ustaz Salahuddin yani labud ay yasta'id lil ikhtibar. Siap ya? A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. Masya Allah, cukup. Ini murojaahnya kuat juga waktu itu. Wa syaikhuhu yaqul anna al-ustad Salahuddin Nur indal muraja'ah kana mutqidan wa yani mujtahid fi tilawatih qabla an yadrus wa yaltahiq ila al-Jami' Islamiyah bil Madinah al-Munawwarah. Siap ujian sekali lagi? وهذا اختبار على مستوى الدول طبعا. أنا أخاف يا شيخ. واحد آخر يقول شيخه أستاذ صلاح الدين لا يستطيع يعني أن يمنع شيخه لأنه شيخه مشتاق إليه يريد أن يستمع كمان. Sudah lama ini enggak juga nih. Tiba-tiba muncul di sini. يعني مراجعة من بعيد. Baik. Ini bisa milih ayat yang mana aja? Qala fama khatabukum ayyuhal mursalun. Bisa milih ada. Ya ikhtar min ayati surah turid. Qala fama khatabukum ayyuhal mursalun. قالوا إنا أرسل إلى قوم مجرمين. Diulangi. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت للمسلمين من المسلمين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. Barakallah fiik Ustaz Salahuddin, najahtum. Barakallah ya Syekh. Masya Allah najahtum, yani mumtaz, alhamdulillah. Sekarang yang lain siapa yang mau diuji lagi nih? Masya Allah. هذا فقط خاص لصلاح الدين لأنه صدفة الآن يلتقي بشيخه وشيخه مشتاق إليه وجزاكم الله خير أيها المشايخ. ومعنا أستاذ معصوم من قطر. أستاذ معصوم كيف الحال؟ نعم طيبين الحمد لله بخير الحمد لله. يعني أنت الذي تختار أستاذ صلاح الدين الليلة. نعم أنت الذي هذا هو المفروض إمام في قطر لكن هو لا يستطيع. لا يريد. نعم هو لا يريد إمام في قطر، هو يريد يدرس في الجامعة. Masya Allah. Masya Allah. Jadi harusnya Ustadz Salahuddin ini terpilih menjadi imam, sahabat-sahabat semua menjadi salah satu imam di Masjid Qatar bersama Ustadz Ma'asum, tetapi Ustadz Salahuddin memilih untuk melanjutkan pendidikannya. Masya Allah. Barakallahu fikum jami'an.
Barakallah, jazakallah khair. Ya, نريد يعني نتحدث مع الشيخ أحمد حسري. السلام عليكم أستاذ أحمد حسري. ما زال موجود معنا من إسبارتا؟ أستاذ حسري؟ لا أستاذ طيب. الذي كان لم يكن معنا الليلة أستاذ أستاذ فايز فهمي. Assalamualaikum Ustaz Fahmi. Ustaz Faiz. Halo Ustaz Faiz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, na'am. أنتم إمام في أي مسجد في الإمارات؟ مسجد صلاح الدين الأيوبي في مدينة العين أبو ظبي. في أبو ظبي. ما شاء الله. كم سنة؟ ممكن في أغسطس هذا كامل ثلاث سنوات. ما كنت ترجع رجعتم كل سنتين ولا لا؟ الحمد لله أحاول. حاولت بهذا النعم. الحمد لله. والأهل كذلك هناك كل سنة. والأهل هناك. الأهل أهلك كلهم هناك. ما شاء الله الحمد لله. وكذلك الحمد لله قبل الأسبوع كذلك عندي الولد. ما شاء الله. نعم الحمد لله ويولد. بارك الله فيك في المولود. الحمد لله. أين تحفظ القرآن؟ أين تحفظ القرآن في إندونيسيا؟ في سوبang, Ashifa. ما اسم المعهد؟ Ashifa Al-Khairiyah. Ashifa Al-Khairiyah. ما شاء الله. كيف التحفيظ هناك في الإمارات؟ هل عندك يعني مع التحفيظ في المسجد ولا؟ ما عندنا الحلقة ولكن فيه فقط الدورة ممكن. نعم فقط الدورة. نعم في دورة القراءة وكذلك التحفيظ هكذا. نعم ممكن فقط شهرين في السنة هكذا. Nah. Alhamdulillah. Mungkin ada pesan untuk orang-orang Indonesia dalam bahasa Indonesia terkait dengan hafal Quran misalnya, silakan. Kalau ada pesan. Insyaallah. Boleh Ustaz, apa ya? Saya malu sama Ustaz Deden sebenarnya. Ustaz, saya asli Cianjur Ustaz. Masyaallah. Cianjur ya. Enggak bakal dites enggak? Cilaku. Enggak. Ustaz, Masya Allah. Jadi sebenarnya natamanna anna taqi. Naam, walakin Masya Allah, qadar Allah naltaqi fi hada fi Zoom. Alhamdulillah. Kita tetanggaan Ustaz sebenarnya. Saya dengar tadi itu dari teman katanya Ustaz Deden itu dari Cijambe ya Ustaz? Oh ya, betul. Dari kampung Cijambe. Masya Allah, iya. Ya Allah. Kamu di mana? Baru tahu. Tadi saya baru share desanya Mulyasari Ustaz. Desa Mulyasari. Kampungnya Pataruman. Iya. Pataruman ya. Berarti kan kampung kakek. Pataruman. Iya, kampung kakek di Kecamatan Cibeber. Di Jambe itu. Desanya Cibareng dan Juman, beda desa. Oh. Beda desa, yeah. Betul. Jadi tadi yang masuk Cibeber sebelum masuk ya Kecamatan Cibeber. Kalau tadi itu desanya apa tadi Sukasari ya? Mulyasari desanya, beda desa. Beda desa aja Ustaz. Paling kehalang satu desa nggak masalah kayak gitu. Kalau pulang mampir-mampir tetangga desa itu. Masya Allah, insya Allah Ustaz, nanti silaturahmi dilanjutkan. Nanti bisa minta nomor Ustaz Deden ke tim panitia biar bisa komunikasi. Ya, biar bisa komunikasi langsung. Ilal Ustaz Salman Al-Farisi. Assalamualaikum Ustaz Salman. Waalaikumsalam Sayyidi. Masya Allah, baru jumpa malam hari ini. Di masjid apa antum? Masjid At-Tasamuh di Madinah Zaid, Abu Dhabi. Di Abu Dhabi juga ya? Masjid punya mudir nih, mudir daerah sini nah. Oh. Diamanahkan. Masya Allah, mudir daerah sini ya? Di daerah apa namanya? Ya. Al-Dhafrah. Kalau Abu Dhabi dibagi 3, Abu Dhabi Pusat, Al-Ain sama Al-Dhafrah. Saya yang di Al-Dhafrah.
Berapa jam dari tempatnya Ustadz Faiz Fahmi? Kalau naik mobil santai 2,5 jam. Oh, jauh juga ya. Ya. Udah berapa lama di sana Ustadz? Ustadz Salman udah berapa lama di sana? Saya angkatan setelahnya Ustadz Faiz, jadi baru hampir 2 tahun lah. 2 tahun ya? Masuk tahun kedua. Setiap tahun pulang juga? Baru sekali pulang jemput keluarga, belum ada pulang lagi. Alhamdulillah. Di sana sudah mulai sholat jamaah? Baru persiapan, masjidnya sudah dipasang stiker jarak 2 meter minimal terus softnya dikosongin 1, diisi 1, dikosongin 1. Baru persiapan. Baru persiapan ya. Kapan rencananya buka? Belum ada pengumuman resmi, cuman ya kita disuruh persiapan aja. Sudah tes COVID, semua imam sudah tes COVID. Alhamdulillah sih hasilnya bagus, positif, negatif. Antumnya negatif, istrinya yang positif. Baik, terima kasih bisa bergabung. Mudah-mudahan senang sekali bacanya juga bagus, suaranya indah. Ya, mudah-mudahan kita di Indonesia dan masyarakat yang mendengar di seluruh dunia bisa menikmati lagi suara antum nanti minggu depan insya Allah. Masya Allah. Amin. Taib, jazakallah khair. Al-Masyaikh al-Fudala, jazakumullah khair ala tilawah al-mubarakah al-layla wa natamanna liqa'akum marra ukhra insyaallah wa narakum fi waqtin akhar insyaallah. Assalamualaikum. Baik sahabat, kita lanjut kepada program selanjutnya. Mari sama-sama kita berzikir yang akan dipimpin oleh Ustaz Abdul Syukur hafizahullah dan tim. Moga-moga dengan zikir ini hati kita semakin tentram, iman kita semakin kokoh, dan mudah-mudahan rahmat Allah turun kepada kita semua. Tafadhol Ustaz Abdul Syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ustadzuna al-fadil Kiai Haji Bakhtiar Nasir Mata'an Allah bituli hayatihi, Ustadzun al-Fadil Al-Ustadz Deden Makhyaruddin, dan para masyayikh yang Masya Allah dengan bacaannya membuat kita semakin merasakan kebahagiaan bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan membaca surah Al-Kahfi membuat kita semakin dekat kepada Allah, berlindung hanya kepada Allah, berharap hanya kepada Allah. Dan tadi ada kalimat yang indah, faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan saliha wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Supaya kita terus beramal soleh, supaya kita tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah Allah bukakan mata hati kita semuanya. Ikhwafillah az-zakirin wa zakirat yang dirahmati oleh Allah. Dimanapun kita berada, Tuhan kita sama, yaitu Allah. Bagaimanapun keadaan kita, Tuhan kita adalah tetap Allah. Hanya kepadanya kita memohon, hanya kepadanya kita berserah diri, dan yakinlah Allah akan karuniakan perjumpaan yang indah selama kita terus bersamanya. Mari hadirkan hati kita. Kita mulai dengan membaca surah Al-Fatihah. Allah bukakan mata hati, Allah bukakan pikiran kita, dan Allah bukakan semangat kita untuk terus bersama dengan Allah, dan semangat agar keadaan kita berubah untuk menjadi lebih baik lagi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Ya Allah, hanya Engkau yang kami tuju, ridha-Mu yang kami cari. Ya Allah, karuniakan kepada kami cinta kepadamu dan kecintaan-Mu. Ya Allah, karuniakan kami ma'rifat-Mu. Ikhwatal iman, kita baca kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Alam pun bertasbih kepada Allah. Mari bersama alam kita besarkan Allah, kita puji Allah, kita serahkan segala urusan kita kepadanya. Hanya Allah yang maha mampu mengubah keadaan kita menjadi lebih baik. Tugas kita berusaha, namun yang maha mengubah adalah Allah. Kita mohon agar Allah sehatkan lahir batin kita. Allah berkahi kehidupan kita, usaha kita, rumah tangga kita, harokah, dakwah, zikir, jihad kita. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah. Yusabbihunaka ya Allah, yuhammidunaka ya Allah, yuhallilunaka ya Allah, yukabbirunaka ya Allah. Kami banyak dosa, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Maafkan kesalahan-kesalahan kami. Ya Allah, karuniakan hidayah-Mu agar kami terus memperbaiki ibadah kami kepadamu. Jangan biarkan kami terus dalam kelalaian. Ya Allah, kami ingin selamat dunia akhirat. Berkahi seluruh kaum muslimin di penjuru dunia ini ya Allah. Wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Afdalul dzikri ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Ikhwatal iman, hujamkan ke dalam hati.
tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Allah Maha segala-galanya. Hidup ini karena Ia yang menghidupkan kita. Kebahagiaan ini karena Ia yang membahagiakan kita. Pun kalau ada ujian-ujian hadir dalam hidup kita, Allah pun pasti melimpahkan hikmah dan kasih sayangnya. Dunia ini tidak ada kesengsaraan total, sebagaimana tidak ada kebahagiaan total. Supaya kita terus bersama dengan Allah, kita sungguh-sungguh pasrah menyerahkan diri kita kepada Allah. Ucapkan ke dalam hati sungguh-sungguh, ya Allah, kami mohon hidupkan kami dengan la ilaha illallah. Ya Allah, wafatkan kami dengan la ilaha illallah. Ya Allah, karuniakan kami semua husnul khatimah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima.
Ikhwatal iman, wahai umatnya Rasulullah, wahai perindu, wahai pecinta Rasulullah, tanda cinta kita adalah banyaknya salawat kita kepada beliau, dan semakin banyak salawat kita kepada beliau menunjukkan kedudukan kita di hadapan beliau. Hadirkan hati kita bersalawat untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi, ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya Habibi, ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya muayyad, ya mumajjad, ya imam al-qiblataini, ya muayyad, ya mumajjad, ya imam al-qiblataini, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah al-azimul halim, la ilaha illallah rabbul arshil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, kami mohon di malam Jum'ah yang barokah ini, ampuni seluruh dosa kami, maafkan semua kesalahan kami, karuniakan kami taubatan nasuha. Ya Allah, ampuni dosa-dosa ibu dan ayah kami, karuniakan mereka husnul khatimah, lapangkan kuburnya.
Ya Allah, perjumpakan kami dengan ibu ayah kami dalam surga-Mu. Ya Allah, ampuni, sayangi seluruh keluarga kami, guru-guru kami, sahabat-sahabat kami, seluruh kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hidup apalagi yang telah wafat. Ya Allah, jadikan kami hari ini lebih baik daripada hari-hari yang lalu. Esok lusa sampai dengan kami wafat lebih baik mulai hari ini ya Allah. Jadikan makin kokoh akidah kami, tekun khusyuk ibadah kami, makin santun akhlak kami, tambah sayang kami terhadap keluarga kami. Ya Allah, bimbing kami istiqomah sampai berjumpa denganmu. Karuniakan kami husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Hidupkan dan wafatkan kami dengan kalimat La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada Ustadz Abdul Syukur. Boleh sedikit ngobrol Ustadz? Ustadz, coba berikan tips-tips kepada pemirsa semua agar senantiasa khusyuk dalam berzikir dan berdoa. Dan apa yang harus dilakukan oleh setiap muslimin dan muslimat, khususnya yang menyaksikan acara pada malam hari ini, khususnya di malam Jumat seperti ini. Tafadhol Ustaz. Jazakumullah Ustazana. Ya, kalau diminta tips, sesungguhnya kami yang membutuhkan itu. Kita diperintahkan oleh Allah untuk terus berzikir. Yang kedua, kita diperintahkan Allah untuk berdoa. Jadi tugas kita lakukan saja, berzikirlah, berdoalah. Orang terbiasa itu karena dia membiasakan diri dan terus menerus. Seorang ahli, seorang yang dia terus membersamakan diri dengan Allah, ahlullah itu tidak putus. Jadi yadhkurunallah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Terus, terus, dan terus. Maka apa yang kita lakukan, mengapa berulang-ulang di malam Jumat kita berzikir, kita berdoa, bersolawat? Ya karena memang tugas kita seperti itu. Bagaimana supaya kekhusyuan itu muncul? Tidak bisa diangan-angankan kecuali dia mau terjun. Orang membayangkan kalau berzikir, berdoa khusyuk itu kayak apa? Ya silakan berzikirlah, berdoalah, nanti Allah yang memberikan kekhusyuan. Allah yang akan memberikan kenikmatan dalam prosesnya. Maka ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita ini hamba Allah, teruslah merendah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, dan berusahalah terus melakukan apa yang Allah perintah. Jadi Kiai Bakhtiar, bagaimana kalau kita ini pengen khusyuk dalam zikir dan doa, teruslah berzikir dan berdoa. Nanti kekhusyuan itu diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lah kalau orang sudah terus berzikir berdoa, dia akan minta supaya hatinya dibersihkan. Supaya prosesi hidupnya, amaliyah-amaliyahnya ingin terus bersama dengan Allah. Nah kebersihan ini yang akhirnya akan membuat dia semakin merasa di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Terima kasih Ustaz. Terakhir tentang membaca sholawat Nabi khususnya di hari Jumat. Mungkin dimotivasi ke umat. Ya, begini.
Rasulullah SAW mengatakan berkaitan dengan hari Jumat, fa'akthiru alayya salatan, perbanyaklah salawat kepadaku. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, man shalla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi biha asyra. Siapa yang sekali bersolawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah akan melimpahkan 10 rahmat kepadanya. Ikhwah, gak ada dalam pikiran kita bisa menakar berapa satu rahmat Allah. Jadi kalau sudah 10 rahmat Allah untuk sekali bersolawat saja, bagaimana kalau 10 rahmat Allah adalah menjadi milik kita? Kita banyak dosa, kita masih banyak maksiat, kita sangat membutuhkan Allah, kita sangat ingin kehidupan kita lebih baik, dan tidak akan terjadi kecuali dengan rahmat Allah. Kita ingin maghfirah Allah, kita ingin keadaan kita lebih baik, tidak akan terjadi kecuali dengan rahmat Allah. Bayangkan satu rahmat Allah dengan sholawat kita. Sekali bersolawat dapat 10 rahmat. Satu rahmat aja udah cukup buat kita. Terus dari mana kita tahu rahmat Allah itu? Nah, makanya tugas kita bersolawatlah sebanyak-banyaknya, sehingga semakin banyak rahmat Allah bercucuran untuk kita. Kalau rahmat Allah sudah bercucuran, insya Allah keadaan kita makin baik. Wallahu a'lam bishawab. Dalam hadis Nabi SAW bahwa Allah sudah pilihkan hari terbaik dalam satu minggu adalah hari Jumat. Dan kata Rasulullah SAW, orang yang bersolawat pada hari Jumat, maka solawatnya ma'rullah inda Rasulullah SAW, diperlihatkan dan ditunjukkan langsung kepada Rasulullah SAW. Dan kemungkinan besar orang-orang yang seperti ini akan mendapatkan syafaatnya Nabi SAW. Baik, terima kasih Ustaz. Kita akan melanjutkan kepada program selanjutnya, yaitu mentadaburi surah Al-Kahfi. Nah, kali ini tadabur surat Al-Kahfi kita, kalau kemarin masih muqaddimah, maka kita akan masuk kepada ayat pertama surah Al-Kahfi ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Ustaz Deden, sepertinya surat Al-Kahfi ini dimulainya dengan Alhamdulillah. Alhamdulillah karena apa? Karena Allah sudah turunkan Al-Quran sebagai Alkitab. Apa yang perlu dialhamdulillahi dari Al-Quran sebagai Alkitab? Dan yang kedua, wa lam yaj'al lahu iwaja. Apa fungsi walam yaj'allahu iwajan ini kalau kaitannya kepada Alkitab yang harus kita syukuri itu? Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Kahfi ini betapa dengan kalimat pujian di awal Allah Subhanahu wa taala menampilkan nikmat diturunkannya Al-Quran. Diturunkannya Al-Quran kepada Rasulullah sebagai hambanya, abdihi, dan Al-Quran diturunkan kepada Allah, oleh Allah kepada Rasulullah sebagai abdihi, itu disebutkan dengan Alkitab. Apa bedanya Al-Quran dengan Alkitab? Maka secara tafsir tentulah bahwa yang dimaksud Alkitab pada ayat ini adalah Al-Quran. Hanya saja ketika Al-Quran disebut Alkitab, maka ada 2 sifat yang mengikutinya, sebagaimana di dalam ayat ini. Dan ini sama pula dengan surah Al-Baqarah, Dzalikal Kitab. Nanti akan ada 2 sifat juga yang mengikutinya. Untuk pedoman ke depan, Alkitab ini kan artinya buku. Al-Quran itu artinya bacaan. Alkitab buku.
Jadi bacaan itu sifatnya ucapan. Kalau Alkitab itu lebih kepada tulisan. Nah, Al-Quran itu sebagai bacaan disebut Al-Quran, dan sebagai tulisan maka itu jadinya Alkitab. Dan Alkitab inilah yang mempunyai dua sifat berikutnya, sebagaimana juga dalam surah Al-Baqarah. Sifat berikutnya itu adalah walam yaj'al lahu iwaja. Allah tidak menjadikan Quran sebagai kitab ini, tidak menjadikannya bengkok. Ini maknanya sempurna pada dirinya. Jadi Al-Quran itu sempurna pada dirinya. Qayyiman, di ayat berikutnya ini harus di satu kata dengan disambung satu kata pada ayat yang kedua. Qayyiman, qayyiman itu menjadikan sebab yang lain lurus gitu. Bukan hanya mustaqiman saja, bukan hanya lurus, tetapi juga menjadikan yang lain lurus. Nah, di sini menunjukkan bahwa Al-Quran sebagai Alkitab itu selain sempurna pada dirinya, pada Alkitab itu sendiri juga menjadikan yang lain sempurna. Ini sama dengan ketika Allah mengatakan zalikal kitab la raiba fih. Pada dirinya Alkitab itu sempurna, la raiba fih, tidak ada keraguan, dan juga qayyiman hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa, artinya menjadikan sempurna kepada yang lain. Dan ini sesuai dengan tahmid, dengan puji di sini. Nah, ketika surah sebelumnya yaitu surah Al-Isra, ya, surah Al-Isra, Al-Kahfi ini persis terletak setelah surah Al-Isra. Ayat pertama dari surah Al-Isra itu subhanallazi asra bi 'abdihi. Di situ ada bi 'abdihi, kalau di sini ada abdihi ala abdihi. Jadi kalau disambungkan antara Al-Isra ayat pertama dan Al-Kahfi ayat 2 itu sama dengan mengatakan subhanallah walhamdulillah. Ya. Dan susunan ini memang susunan yang tidak pernah terbalik di dalam zikir. Tidak mungkin ada contohnya tidak alhamdulillah subhanallah, tidak. Selalu subhanallah itu didahulukan dan alhamdulillah itu pasti setelahnya. Mengapa demikian? Contoh subhanallazi asra. Asra itu tentang Isra'nya Rasulullah sebagai abdihi, hamba Allah, dan tidak ada gelar dari Allah untuk seorang hamba kecuali abdihi. Jadi ini sedang membayangkan antara Al-Isra dengan Al-Kahfi. Al-Kahfi. Allah dan alhamdulillahnya. Iya, alhamdulillah. Nah, jadi Isra itu menunjukkan kesempurnaan Rasulullah pada dirinya pribadi. Jadi Allah memberikan Isra kepada Rasulullah sebagai kesempurnaan yang hanya pada dirinya. Ya. Tetapi makanya diawali dengan subhana. Ya. Ya, diawali dengan subhana karena menunjukkan kesempurnaan Rasulullah ketika diberikan Isra oleh Allah itu untuk menunjukkan kesempurnaan Rasulullah pada dirinya. Maka Allah menyebut tasbih subhana. Adapun dalam Al-Kahfi ini itu menunjukkan Rasulullah diberikan Al-Quran, dan Al-Quran ini menjadi manfaat, menyempurnakan untuk yang lain. Nah, Rasulullah ketika diberikan Al-Quran kepada dirinya, maka Rasulullah itu selain sempurna pada diri beliau juga menjadikan sebab yang lain sempurna oleh beliau. Maka alhamdulillah. Jadi alhamdulillah di situ. Iya. Jadi sempurna dengan dirinya sendiri itu Alkitab di surah Al-Kahfi, dan kemudian sempurna dirinya Rasulullah di surah Al-Isra. Al-Isra. Iya. Iya. Baik. Nah, untuk yang keseharian nih. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab. Kan nggak semua orang Islam sebetulnya alhamdulillah untung ada Quran sebagai Alkitab. Jadi mungkin ada yang mengatakan alhamdulillah untung ada Quran sebagai sebuah bacaan. Iya. Jadi untung alhamdulillah ada Al-Quran sebagai bacaan. Coba kalau tidak ada Quran sebagai bacaan, mungkin saya akan mencari referensi bacaan lain. Seakan-akan ini sebatas ilmu pengetahuan, qiraah di sini. Iya. Nah, tetapi di sini Quran itu sebagai Alkitab yang al-jama' wa dhammu, di mana firman-firman Allah itu ditulis dalam sebuah mushaf yang kemudian disusun rapi menjadi semacam kitab. Nah, pertanyaannya,
bagaimana umat itu harus berterima kasih, bersyukur pada level yang paling tinggi lah, bersyukur yang untung ada Al-Quran sebagai Alkitab. Nah, bayangan saya begini, biasanya kalau kaitannya sebagai Alkitab itu sebagai panduan hidup, bukan sebagai bacaan, sebagai manual buku manual. Manual book. Iya, manual book. Panduan, ya. Contohnya begini, saya baru saja beli misalnya barang elektronik. Saya belum tahu bagaimana mengoperasikan kamera yang rumit ini. Untung pabriknya ngasih manual book, ya. Yeah. Sehingga saya gampang mengoperasinya. Alhamdulillah, terima kasih nih. Baru kemudian bahasanya jelas pula, keterangannya detail pula di dalam begitu, sehingga saya bisa profesional dalam mengoperasikan kamera saya yang rumit ini. Bayangan saya begitu tuh. Nah, sementara manusia ini produk Tuhan. Bayangkan kalau si manusia ini yang dirinya sangat rumit ini dari ujung rambut sampai ujung kuku ini, kalau nggak dikasih buku panduan, bagaimana cara dia menjalani hidup. Nah, persoalan sekarang banyak si manusia produk Tuhan ini yang tidak baca manual book dirinya, akhirnya dia baca buku psikologi ini, psikologi itu, manajemen ini, manajemen itu, dan seterusnya. Nah, gimana Ustaz Dedan? Al-Quran itu nikmat yang besar. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'ana. Iya. Sifat nikmat yang besar itu biasanya jarang yang ngeh karena terlalu besarnya. Wah, misalkan nggak nyampe kali jiwanya saking iya, besarnya. Matahari misalkan. Iya. Matahari itu nikmat besar. Ya. Allah hadirkan matahari, ciptakan matahari yang bersinar menyinari kita setiap harinya, itu nikmat yang besar. Tetapi pernahkah selalu kita mengingat alhamdulillah masih ada matahari? Nikmat yang besar ini kata Imam Al-Ghazali, contohnya matahari. Jadi artinya disebut besar kalau mati, berhenti nikmat itu walau 1 menit, itu bahayanya seluruh alam gitu. Iya. Jadi makanya kehadiran matahari yang bersinar itu nikmat besar. Ukuran besarnya karena kalau tidak bersinar walau 1 menit saja, tiba-tiba gelap 1 menit, maka seluruh alam ini rusak. Nah, biasanya kalau sudah rusak begitu baru manusia ingat betapa besarnya nikmat matahari. Nah, Al-Quran lebih besar daripada matahari. Biasanya karena gini, manusia itu hidup hari ini itu karena Al-Quran menyinari. Tetapi mereka tidak sadar bahwa selama ini yang menjadikan mereka tertunjuki itu Al-Quran. Baru nanti kalau Al-Quran sudah nggak ada lagi, itu baru dia akan sadar. Baru dia merasa ya. Baru dia merasa. Betapa kehilangan. Betapa kehilangan. Sekarang saya agak maju sedikit nih. Walam yaj'al lahu iwaja. Ya, tidak ada yang menyimpang di dalamnya, semuanya lurus. Lurus kan? Lurus di dalamnya. Nah, contohnya begini nih. Saya ingin bersyukur kepada Allah atas diturunkannya Al-Quran sebagai panduan hidup saya. Kalau tadi kan misalnya kamera. Nah, saya ingin hidup bahagia. Saya ingin hidup bahagia. Banyak orang harta sudah ada, jabatan tinggi, kemewahan juga sudah ada sama dia. Tapi dia tidak merasakan kebahagiaan. Nah, dia ingin kembali kepada Quran yang lurus ini. Untuk menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya, sehingga betul-betul nanti ke depan tidak ada penyimpangan. Ya, bahagia yang sesungguhnya. Bahagia misalnya malam ini kita berzikir nih. Ya. Kata Allah di dalam Al-Quran, ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Kalau ingin tenang, ingin tentram, ingin bahagia, ya berzikir kepada Allah. Ini lurus sebetulnya. Tapi masalahnya sekarang, kenapa orang ini tidak, dia bisa bahagia dengan yang lain. Nah, orang-orang seperti ini biasanya
tidak bisa bersyukur kepada Alkitab walam yaj'allahu iwajan, yang di dalamnya tidak ada penyimpangan, tidak ada kebengkokan. Karena dia sendiri misalnya sudah merasakan bahagia tanpa Al-Quran, bisa tenang tanpa zikir. Ini sebetulnya kan menyimpang orang hidup ini. Dia jiwanya sedang menyimpang sebetulnya. Nah, coba apa penjelasannya? Itu ada yang disebut dengan istidraj. Istidraj. Dalam Al-Quran ada sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Allah memberikan azab itu pelan-pelan. Tidak merasa bahwa itu adalah azab. Dalam surah Muhammad disebutkan wallazina kafaru yatamatta'una. Mereka menikmati aneka macam kenikmatan kemewahan hidup di dunia. Wa ya'kuluna, dan mereka makan dengan bebasnya, dan mereka tenang dengan cara itu. Yeah. Kama ta'kulul an'am, tetapi di situ. Tapi seperti hewan. Seperti hewan. Coba hewan kan makan, buang air besar, bersenang-senang. Nah itu kalau ibarat sapi, itu penggemukan sapi biar dipotongnya makin mantap, Ustaz. Buat umpan cacing di kuburan. Iya, jadi kalau seseorang diberikan kenikmatan oleh Allah, padahal itu bukan nikmat sebenarnya, tapi istidraj. Maka itu nanti biar ketika ngazabnya itu nggak ada istilah tega-teganya gitu, langsung aja semangat. Makanya wannaru maswallahum. Bedanya sapi dengan mereka yang diistidraj itu, kalau sapi berakhir dipotong kemudian selesai dan menjadi nikmat bagi yang lain, tetapi mereka ketika itu bukan dipotong tetapi masuk ke dalam neraka. Padahal kambing sapi itu aja masih bertasbih ya. Masih bertasbih. Iya. Iya. Maksudnya dia makan seperti binatang. Ya binatang nggak dosa dengan caranya. Iya. Karena kan dia nggak di halal haram, dia nggak dikasih aturan kan. Dia hanya berdasarkan insting. Tapi ada manusia di sini digambarkan pola makannya udah kayak binatang, kayak binatang. Pakai aturan gitu. Iya. Dia nyaman aja. Jadi nyaman tuh kayak binatang. Mereka nyaman kayak binatang. Dan dalam surah Al-A'raf, ulaika kal an'ami balhum adall. Artinya gini, kalau binatang, meskipun binatang seperti itu, memang itu binatang, mereka tidak akan diazab dengan cara itu, dan itu tasbih mereka. Nah kalau manusia, kalau seperti binatang itu bahaya, maka disebut balhum adall, lebih sesat daripada binatang. Atau dalam surah Muhammad itu wannaru maswallahum. Berarti yang mampu mensyukuri Al-Quran sebagai Alkitab, sebagai manual book, manual life, ini yang berkelas tinggi aja kali ya. Iya. Yang nggak kayak binatang lah cara hidup. Iya. Yang disebut nggak berorientasi ke binatangan dalam. Iya. Yang disebut di sini abdihi, Ustaz. Jadi manusia. Hamba istimewa ya. Iya. Abdihi itu adalah manusia istimewa, hamba Allah yang istimewa, yang sudah mampu menjadikan Al-Quran sebagai kitab panduan hidup itu, manual book itu. Ya. Apalagi sampai pada tingkatan walam yaj'allahu iwajan. Jadi dia tidak akan pernah mau lagi kepada panduan-panduan lain, karena panduan lain pasti bercampur racun. Iya. Ya, kelihatannya aja hebat awal-awalnya, tapi ujung-ujungnya dibawa pada kesesatan. Iya, kalau kemarin kita ngebahas ideologi-ideologi itu. Iya. Isme-isme itu semua Isme yang menyimpang. Kelihatannya apa ya, membuat manusia merdeka, bebas, mulia, tapi ternyata itu ujung-ujungnya kayak binatang juga. Kayak ideologi kebinatangan ya. Naudzubillah min dzalik. Qayyiman. Nah, sekarang lebih kencang lagi. Kencang. Bagaimana caranya bersyukur kepada Alkitab yang la iwaja fi dan qayyiman? Ya. Kalau qayyiman itu mengamalkan Al-Quran sebagai Alkitab. Alkitab ini adalah walam ya'ni wajah, berarti menjadikan kita benar, gitu ya, benar dengan panduan itu. Dan mengamalkan, mengimani dan mensyukuri nikmat Alkitab sebagai waja'alahu iwaja, itu menjadikan diri kita ini bukan hanya sempurna diri kita, benar diri, tapi menjadikan sebab orang lain benar. Masya Allah. Itu bukan cuma untuk diri kita saja, tapi bisa membawa orang lain jadi benar. Iya. Jadi lurus. Jadi lurus. Jadi bukan sekedar menjadikan kita lurus, tapi menjadikan yang lain pun lurus. Iya. Itu orang mensyukuri Alkitab sebagai qayyiman. Sebagai qayyiman.
Ya, karenanya laki-laki disebut qawwam ya. Iya. Karena yang meluruskan memang istrinya. Menjadikan istri itu harus menjadikan istri itu baik, memimpin lah, terbimbing. Iya. Kecuali kalau nggak mau istrinya. Baik. Kita mesti sedikit lagi turun lagi supaya lebih ringan lagi. Karena begini, sudah hafal surat Al-Kahfi, sudah sering baca setiap malam Jumat, tapi belum mampu mensyukuri bahkan ayat pertama. Ya, karena selama ini cuma baca, tidak faham, hafal, tidak berusaha untuk mentadaburinya. Nah, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi itu. Segala puja dan puji bagi Allah yang menurunkan Al-Quran kepada hamba pilihannya. Jadi ini bukan karya manusia. Ini dari Allah. Dan yang menerimanya pun bukan orang yang punya kepentingan dagang. Ya. Misalnya kalau saya sebagai reseller buku, ya, saya nggak peduli yang menulis ini benar apa nggak benar. Pokoknya saya bikin iklan, yang penting dagangan saya laku kan gitu. Banyak gak buku sampah kayak begini? Banyak. Maaf saya menyebutnya buku sampah. Hanya gara-gara saya sebagai reseller kan. Nah ini tidak. Isinya dari Allah, diturunkannya kepada Nabi Muhammad SAW, dan bentuknya sudah panduan. Cuma ada pertanyaan nih. Susah baca Quran karena baca Quran itu apa ya, kalau loncat-loncat gitu, nggak kayak buku biasa. Ada pertanyaan tuh. Nah, artinya gini, cerita Yusuf misalnya, oke lah Yusuf ada surat Yusuf, tapi kalau cerita Ibrahim, loncat-loncat, sana-sini kisah, jadi nggak enak baca cerita di dalam Al-Quran. Gitu ya? Nah, coba dipandu lagi nih Ustaz. Baik. Narasi Allah tuh begitu. Nah, nggak sama dong dengan narasi manusia. Jadi kalau kita pengennya bab ini bla bla bla, itu narasi manusia. Berarti sama kayak manusia. Kayak manusia. Gitu. Artinya disinilah kelebihan. Disinilah kelebihannya, dan disinilah justru bisa dibuktikan bahwa Al-Quran itu bukan buatan Rasulullah. Bukan narasi Rasulullah, tetapi wahyu dari Allah yang diturunkan. Oh, berarti kita harus mengimani bahwa diturunkan. Iya, mengimani. Mengimani diturunkan. Mengimani diturunkannya Al-Quran. Ya. Terus Al-Quran diturunkan, jadi dari Allah diturunkan kepada hamba terpilihnya dalam bentuk Alkitab. Tidak ada kebengkokan di dalamnya, semuanya lurus. Tidak ada penyimpangan. Dan meluruskan. Masya Allah. Meluruskan gitu. Walam yaj'alhu iwaja, qayyim itu lurus. Saya punya teman dulu itu sangat membanggakan filsafat. Dia baca semua buku-buku filsafat karena didoktrin bahwa filsafatlah induknya semua ilmu. Akhirnya dibacalah. Dia hampir bunuh diri kayak guru filsafat yang dibaca itu, Aristoteles. Oke. Kemudian kita ngobrol. Pada akhirnya dia dengan semua kebingungan pikirannya, dia nulis buku. Dan puncak bukunya bestseller adalah ketika puncak kebingungan dia mencari Tuhan. Bisa dibayangkan Ustaz. Jadi dia nulis buku, itu pada puncak kebingungannya ketika sedang melawan Tuhan, dan buku itu bestseller pada saat dia lagi pusing. Ya banyak orang pusing kalau begitu. Demi Allah ini dia berkata begitu. Jadi dia yang lagi pusing mencari Tuhan, bukunya bestseller pada saat itu. Sampai kemudian mau kembali kepada Al-Quran. Allah Akbar. Dialog saya sama dia juga nggak tinggi-tinggi banget. Biasa aja dialognya. Jadi cuma Al-Quran, saya bilang sih saya ikut Quran aja, kalau Quran pasti lurus. Saya dibawa ke surga dan saya pasti berjumpa sama Allah. Filsafat kamu bawa saya kemana? Bisa bawa ke surga nggak? Gitu. Bisa memperjumpakan saya sama Allah nggak? Anda sampai hari ini udah setua ini, pertanyaannya adalah di manakah Tuhan? Masih begitu aja. Masih itu aja. Belum ketemu sama Tuhan. Bahkan bukan hanya itu, biasanya di manakah manusia? Dia bingung mikirin dirinya sendiri sebagai manusia. Belum ketemu ya. Iya.
Walam yaj'al lahu iwaja, bahkan qayyiman. Tapi alhamdulillah setelah dia membaca Quran nih, sama kayak mualaf yang masuk Islam itu. Jadi Ya. mengislamkan orang Islam ini jadinya ya. Iya, dan mengislamkan orang Islam artinya dia juga telat, yang non muslim banyak yang dapat, masa orang Islam telat gitu. Tapi Iya. alhamdulillah hidayah datang juga. Tapi gambarannya kira-kira begitu kali ya. Iya. Orang-orang yang selama ini tersesat kemudian kembali kepada Allah, biasanya prosesnya beriman dulu kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Setelah beriman baru menemukan jalannya tuh. Ya. La iwaja fi. Waduh, ilmu yang kemarin, kitab kemarin, doktrin kemarin ternyata salah semua. Ya. Nah setelah itu kalau dia terus mendalaminya, lama-lama dia merasakan Quran sebagai qayyiman. Qayyiman. Gitu ya. Menjadikan orang lurus. Jadi bukan menulis buku, bukan jadi pembacanya tambah bingung. Iya, kayak ini kan kayak ustadz-ustadzah yang mu'alaf itu kan. Iya. Akhirnya dia bisa menjelaskan di mana kebuburukan kitab-kitab duniawi, kitab manusiawi itu ya. Iya. Qayyiman. Qayyiman. Dan terkait dengan akhir zaman ini ya. Iya. Jadi surah Al-Kahfi ini termasuk surah yang diwasiatkan oleh Rasulullah untuk dibaca, dan di antara faedahnya adalah selamat dari fitnah Dajjal. Karena di sini ada qayyiman. Karena di sini ada qayyiman. Tidak mungkin orang sebagai abdihi yang bersyukur atas nikmat Al-Quran sebagai kitab dan yang lurus dan meluruskan itu akan tergoda hanya oleh godaan Dajjal yang tidak seberapa itu. Sahabat, kita jumpa minggu depan. Ya, malam Jumat lagi. Kita akan lanjutkan bahasan surah Al-Kahfi. Dan global zikir dan doa bersama para imam-imam lagi. Mungkin kalau malam ini 10, ya boleh jadi nanti bisa 11 dari beberapa negara insya Allah. Kita rekreasi dan pasti belum puas dong dengan surat Al-Kahfi, yang mana bisa. Hanya setengah jam surat Al-Kahfi panjang. Yeah. Alhamdulillah malam ini kita dapat 1,5 ayat. 1 ayat 1 kata. 1 ayat tambah 1 kata. Yeah. Ya. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan nikmat itu ya. Amin Allah. Bisa alhamdulillah saja malam hari ini kepada Al-Quran sebagai Alkitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yang tidak ada penyimpangan di dalamnya, yang lurus dan meluruskan, bisa begini udah hebat itu. Makanya jangan ingin cepet-cepet. Coba 1 minggu ini, 1 Jumat ini dalami itu. Kalau sudah sampai pada tingkatan alhamdulillah, berarti sudah dapat tuh ayat itu. Baik. Ada satu informasi penting yang ingin saya sampaikan. Kita sudah di penghujung bulan-bulan Syawal. Yang belum menyelesaikan puasa Syawalnya, yang belum bayar utangnya, segeralah selesaikan. Karena kita akan masuk kepada bulan yang akan kita hadapi ke depan, yaitu Zulqa'dah dan Zulhijjah, persiapan haji, dan kita juga akan berkurban. Nah, saudara-saudaraku semua, kalau kurban itu tidak disiapkan dari sekarang, nanti pada hari H pasti bilang, wah kambingnya mahal. Bukannya kambing yang mahal, Anda yang nggak nabung dari sekarang. Nah karenanya, bersiap-siap menghadapi Idul Kurban, dan bersiap-siap memberikan kurban yang terbaik. Kalau tahun kemarin kambing yang harganya sekian, maka tahun ini harus naik. Kalau kemarin kambingnya standar, tahun ini harus yang super. Dan kalau perlu nanti yang paling premium. Begitu juga sapinya. Kalau satu keluarga kemarin masih sapi standar, bagaimana untuk tahun ini? Agar keberkahan terus melimpah kepada keluarga kita, agar keberkahan terus bertambah juga kepada anak-anak kita, maka kurban sapi kita tahun ini enggak lagi standar. Jadi jangan kayak orang belanja daging di pasar mau kurban itu 1 kilo berapa. Tidak, kita berpikirnya bagaimana agar ibadah kita ini super, ibadah kita ini premium di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Akal Islamic Center dengan program Akal Kurban Care, Akal Kurban Care, akan mempersembahkan bagi muslimin dan muslimat yang ingin meningkatkan kualitas ibadahnya. Kami fokus untuk mengawal ibadah. Dan nanti yang berkurban bersama kami akan ada beberapa bonus. Pertama, edukasi. Kami akan edukasi
lewat hari sama kami. Sehingga ilmu tentang kurbannya kita bimbing sampai kepada nanti takbiran, insya Allah kita bimbing juga ilmunya. Nah karenanya di sini istimewanya berkurban bersama akal kurban care. Kita akan dibimbing dan ditingkatkan ibadah dan kualitas ibadahnya. Nah, akan saya jelaskan dalam program-program berikutnya. Kita tak hanya masyarakat di berbagai pelosok Indonesia. Alhamdulillah, pada tahun 2019 telah menyapa sebanyak 108.900 penerima manfaat kurban sampai kepada mereka di belahan dunia Islam lainnya, seperti Palestina, Suriah, Yaman, Sudan, Nigeria, Rohingya, Mindanao, Patani, dan lain-lain. Melalui amanah kurban Anda, kami juga upayakan agar sampai kepada mereka di wilayah perbatasan negara yang dirundung bencana alam, kelaparan, berkonflik, dan krisis kemanusiaan lainnya. Tahun ini, di tengah pandemi yang membuat ekonomi kian menurun, kebutuhan harian sulit dipenuhi, serta banyaknya saudara yang di PHK hingga tertundanya ibadah haji. Maka kurban spesial dari Anda menjadi hidangan istimewa yang dinanti-nanti, serta sebagai wujud rasa syukur kepada kita yang berkelebihan rezeki. Idul Kurban kali ini harus lebih istimewa. Masa normal yang baru jadikan sebagai ladang amal dalam berkurban, agar berkah senantiasa kita raih darinya. Akal Kurban Care, Worship and Humanity. Persiapkan ibadah kurban terbaik kita bersama Akal Kurban. Tunggu informasi-informasi selanjutnya dan segera bergabung kalau sudah dapat informasinya, karena kami akan bimbing secara langsung lewat WhatsApp. Fokus kami adalah worship and humanity. Worship dari sisi ibadahnya akan kami bimbing keilmuannya, dan pembagiannya juga secara kemanusiaan tersebar di tingkat nasional, di dunia Islam, atau dunia-dunia lain secara kemanusiaan membutuhkan. Dan kami akan kemas dengan kemasan-kemasan yang tetap bisa dinikmati di luar Idul Kurban bagi saudara-saudara kita yang membutuhkannya. Tunggu promosi-promosi atau informasi-informasi berikutnya. Terima kasih sudah mengikuti program pada malam hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.